लाहौर में पेश आने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसको हवस का निशाना बनाया गया। कब का ये वाक़या है? कहानी है एक लड़की 18 साल जो फैसलाबाद की रिहायशी है। ये केस सामने आता है अप्रैल के महीने में। इस वाक़ये का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। वीडियो बयान जो है वो उस लड़की घरेलू मुलाजमा ने जो है वो मरने से पहले दिया। जब वो लड़की को सर्विसेज हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके आए, ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आई। जो लड़की है उसने ये तमाम जो है वो नाम अपने जो है वो डिस्क्लोज किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़ये जिसमें एक घरेलू मुलाजमा जिसको हवस का निशाना बनाया गया अमीर ज़ादे और उसके ड्राइवर ने, और फिर वो लड़की हस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। ये अफसोसनाक वाक़या मंज़र आम पर कैसे आया, कब का ये वाक़या है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और पुलिस तफ्तीश में अब तक क्या चीज़ें सामने आई, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो ये कहानी है एक लड़की 18 साल जो फैसलाबाद की रिहायशी है और लाहौर के इलाका मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमा थी। 1 साल कबल मॉडल टाउन के इलाका में ये लड़की जो है वो मुलाजमा के लिए मॉडल टाउन में आई, जहाँ ये काम काज जो है वो करती थी। ये केस सामने आता है अप्रैल के महीने में, जब लड़की को अस्पताल में तशवीशनाक हालत में दाखिल करवाया जाता है। 18 साल ये लड़की जब अस्पताल पहुंचती है तो जब डॉक्टर और इंतज़ामिया इसकी कंडीशन देखते हैं तो वो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर देते हैं, क्योंकि ये मामला कुछ मैटर ही ऐसा है जिसमें पुलिस को इन्वॉल्व करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी था। जिस पर जो अस्पताल का खिदमत मरकज़ है उसको इत्तला की जाती है और फिर पुलिस मौका पर पहुँचती है। और जब मॉडल टाउन की पुलिस मौका पर पहुँचती है और उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ जाती हैं, फिर पता चलता है कि इस लड़की के साथ कितना घनौना खेल जो है वो खेला गया है। इस वाक़ये का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर ये केस जेंडर क्राइम सेल के हवाले किया जाता है, क्योंकि उस लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है। इज्तिमाई ज़्यादती करने वाला जो मालिक मकान है या मालकिन है, उसका बेटा और उसका ड्राइवर है। ये बयान वीडियो बयान जो है वो उस लड़की घरेलू मुलाजमा ने जो है वो मरने से पहले दिया, जिसमें उसने ये तमाम नाम जो हैं वो लिए। चौथे महीने अप्रैल में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज हुई, जिसमें बताया गया कि ये लड़की जो फैसलाबाद की रहने वाली है 1 साल से मॉडल टाउन के इस घर में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती थी। जो मालकिन का बेटा है जिसका नाम ऑन जो है वो बताया गया है, वो और ड्राइवर इस लड़की को जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते थे। जो मालिक का बेटा है वो अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करके जो है उसने लैदगी की और फिर इस घर में आया, जहां उसने ड्राइवर के साथ मिलकर इस लड़की को जो है वो मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया और 5 माह तक जो है वो मुसलसल बनाते रहे। लड़की जब छुट्टियों पर अपने वालदैन के घर गई तो वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हुई, जिस पर वालदैन इसको मुकामी हस्पताल लेकर गए। वहाँ जब इसका चेकअप करवाया गया तो उस वक्त ये इंकिशाफ हुआ कि ये लड़की 5 माह की हामला है, जिस पर बच्ची के अहले खाना ने फौरी तौर पर जो मालकान हैं उनके साथ रब्ता किया तो उन्होंने फौरी तौर पर लड़की को लाहौर लाने का कहा। जब वो उस लड़की को लाहौर वापस यहाँ मॉडल टाउन लाए तो जो वर्सा हैं उनकी तरफ से शदीद दबाव और संगीन धमकियाँ जो हैं वो भी दी गई और फिर उसके बाद एक प्राइवेट रोड पे प्राइवेट क्लिनिक में ले जाकर लड़की का हमल जो है वो ज़ाया करवाया गया। क्योंकि वो प्राइवेट क्लिनिक था और हमल 5 माह का था, इसलिए लड़की की कंडीशन जो है वो संभल ना सकी। लेकिन फिर कुछ दिन वहाँ रहने के बाद जो मालकान हैं वो लड़की को दोबारा मॉडल टाउन ले आए और फिर अपने पास उन्होंने रखा। लेकिन इस दौरान भी उसकी तबीयत जो है वो संभली नहीं, जिसको दोबारा वो सर्विस हॉस्पिटल लेकर आए। जब वो लड़की को सर्विसेज हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके आए तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई और सामने आने के बाद इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम राजों से जब पर्दा उठा कि उस बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ ये मुल्ज़िमान क्या घनौना फेल करते रहे। तो ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद केस जेंडर क्राइम सेल के पास चला गया। उन्होंने लड़की का एक वीडियो बयान भी जो है वो रिकॉर्ड किया, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें जो लड़की है उसने ये तमाम जो है वो नाम अपने जो है वो डिस्क्लोज किए। अब चौथे महीने में अप्रैल में ये मुकदमा दर्ज किया और लड़की की अब जो है वो अस्पताल में मौत हो चुकी है। इस अरसे के दौरान लड़की ने एक और बयान जो है वो दिया था, जिसमें उसने मालकान और उसके बेटे को जो है वो इस वाक़े से क्लियर कर दिया था, और लेकिन जो ड्राइवर है सारा मलबा जो है उस पर डाल दिया था, जिसके बिना पर जो मालकान और उसके बेटे हैं
بیٹا ہے اس کو جو ہے وہ ضمانت مل گئی، جبکہ جو ڈرائیور ہے ان کا وہ ابھی بھی جیل میں ہے، جس کو جوڈیشل کر کے جیل جو ہے وہ بھجوا دیا گیا تھا۔ یہ ریپ کا ایک کیس تھا، جس کے بعد جو مالکان ہیں لڑکی کے بیان کے بعد ان کو جو ہے وہ ریلیف ملا اور وہ ضمانت پر باہر آ گئے۔ اب کیونکہ یہ لڑکی جو ہے جس کی حالت انتہائی کریٹیکل تھی اور وہ سروس اسپتال میں لاہور کے زیر علاج تھی، جہاں وہ دم توڑ گئی، اس کے بعد ورثا نے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کارروائی کروانے سے بھی انکار کیا، لیکن پولیس بضد تھی کہ اس معاملے پر پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کروانا ضروری ہے، جس پر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، اور پھر عدالت نے یہ کہا کہ جیسا تفتیشی آفیسر جو اس کیس کا آئیو ہے وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ اس پر فیصلہ کر سکتا ہے، تو جس پر لہٰذا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم اس کا کروایا گیا۔ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کا جو وہ انتظار ہے، جس کے بعد مزید حقائق و چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی، لیکن جو لڑکی تھی وہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد اب جو ہے وہ دم توڑ چکی ہے، جس کی لاش پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے وہ ورثا کے حوالے کر دی۔ انچارج انویسٹیگیشن کے سپرد یہ اب کیس جو ہے وہ کر دیا گیا، کیونکہ اس کیس میں جہاں پہلے جو ریپ کی جو سیکشنز ہیں وہ لگائے گئے تھے، وہاں اب 302 قتل کی دفعہ جو ہے وہ بھی آزاد کر دی گئی ہے۔ قتل کی یہ دفعہ جو آزاد کی گئی تو اس میں جو تفتیشی آفیسر ہیں یا انچارج انویسٹیگیشن ہیں ان کو دوبارہ سے اثر نو اس کیس کی تفتیش کرنے کا جو وہ حکم دیا گیا ہے، اور اب تمام تر کیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن ونگ کے سپرد جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، جس پر اب جو ملزمان ہیں جو مالکان ہیں ان کو دوبارہ نوٹسز جو ہیں بھجوائے گئے ہیں۔ ایک سیکشن میں جو ریپ کا تھا اس میں ان کو ضمانت ملی، لیکن 302 میں اب ان کو دوبارہ شامل تفتیش کیا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور کہیں پر ان کی غفلت یا کہیں پر بھی ان کا جرم جو ہے وہ ثابت ہوا تو پھر دوبارہ سے ان کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن اس سارے معاملے میں ورثا کو پریشرائز کیا جاتا رہا، ورثا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروانا چاہتے تھے، اور اس پوسٹ مارٹم نہ کروانے کے لیے وہ مجسٹریٹ سے جو اجازت نامے ہیں وہ بھی لے آئے، لیکن پولیس نے اس میں جو ہے وہ مداخلت کی اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ مکمل کروایا، اور ایف آئی آر میں اور لڑکی کے بیان میں یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ جو مالکان ہیں ان کی طرف سے سنگین نوعیت کی دھمکیاں ان کو بار بار جو ہے وہ دی جاتی رہیں۔ تو اب اس کیس میں جو ہے وہ ایک نیا رخ آ گیا اور تمام چیزیں کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں، جن کو کافی طور پر جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی تاکہ یہ کیس جو ہے وہ منظر عام پر نہ آئے، لیکن اب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ کس طرح اس گھریلو ملازمہ کو حوض کا نشانہ بنایا جاتا رہا، پھر جب وہ حاملہ ہو گئی پھر اس کا حمل ضائع کیا گیا اور نجی کلینک سے جو ہے وہ آپریٹ کروایا گیا، جہاں سے آپریٹ ٹھیک نہیں ہوا اور ایک بچی کی جان جو ہے وہ چلی گئی۔ اب اس میں 302 ایڈ کر دی گئی ہے، جس کو اس دفعہ کو آزاد کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ میرٹ پر تمام تفتیش جو ہے وہ کی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں اب پتہ چلے گا کہ اس میں مزید کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب تک لاہور کے یہ علاقے میں افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا، جس کے حوالے سے میں نے تفصیلاً آپ کو بتایا۔ اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔